नमस्कार आपण मानकु संबलपुरी एजुकेशन को चैनल को स्वागत। एठारे आमे आज डिस्कशन करबा जो रूसिया और यूक्रेन मध्य जो युद्ध चली से ताहार समाधान पाई अगस्त 15 तारिख व्लादिमीर पुतिन रूसिया रो जो प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति दुई लोक गोटे युद्ध के बंद करवा डिस्कशन करवा गोटे मीटिंग रे बसिले। तो से युद्ध के बंद करवा पुतिन क्या क्या डिमांड कर से विषय आम टे देखमा। तो देखो एटा हूँ आम रूसिया रूसिया जेन ए देखो जो एटा गोटे जो रेड कलर में जो बॉक्स बनाऊे ए बॉक्स भीतर हूँ डोनास रिजन ए रिजन को पुतिन 2022 पर कैप्चर कर तीन वर्ष भितर ए रिजन को जो ए रिजन को पुतिन कैप्चर कर एटा हूँ क्रीमिया क्रीमिया को पुतिन 2014 मसीह क्रीमिया को पुतिन कैप्चर करते। तो देखो पुतिन क्या क्या बोलछन जदि पुतिन रो दाबी काना बोल पुतिन कहछन जे हमको पूर्व डोनबास रीजन देखो एटा होजे लुहांस्क एटा यूक्रेन रो मैप लुहांस्क आ एटा डोनेट्स्क यही दुई रीजन के कहछन डोनबास रीजन। तो पुतिन कहछन जे हमको डोनबास डोनेट्स्क आ लुहांस्क ऊपर पूर्ण नियंत्रण बोले ये दुही डोनास रीजन का पूरा हमको पूरा तरह के दे दियो डोनास रीजन की कहछन जे हमको पूरा भाव यूक्रेन डोनास रीजन ता रूसिया के हस्तांतर कर दियो। बेले पुतिन को बेले जदि हस्तांतर कर देबा बदल रे रूसिया अन्य दखलीय अंचल जेंता कि खेरसन आउ एटा देखो खेरसन आउ एटा ना होची जापोरिखिया खेरसन और जापोरिखिया के पुतिन छाड़ी देवे जदि पुतिन आक्रमण करिवे नहीं। देखो जदि डोनबास रीजन के जदि यूक्रेन जदि छाड़ी देवा बेले पुतिन ए खेरसन और जापोरिखिया रीजन के छाड़ी देवे। 3 नंबर शर्त कहछन जे 2014 रे जन क्रीमिया दखल करछन इटा रूसिया रो ए बोलिकरी पूरा यूक्रेन मानी 2014 रे जन क्रीमिया को डेसन कर या रूसिया रो अंचल बोलिकरी पुतिन मानिनु। तो पुतिन कहछन जे हमको डोनबास रीजन आ क्रीमिया ई दुईटा रूसिया रो पार्ट है बोलिकरी यूक्रेन डिक्लेयर कर दू। तो आमे यूक्रेन रो युद्ध बंद कर देबो आमे सीजफायर युद्ध को पूरे निर्मूल करछन। यूक्रेन के कहछन जे नाटो रो सदस्यता छाड़ी दियो नाटो विषय तमे नाटो रे नाई मिस हो नाटो टा काना बेले नाटो दे देखो देखो जेते बेले 2000 आमर 1947 मसीहा परधारु द्वितीय विश्व युद्ध पर 25 टा कि 30 टा देश मिसी करी गोटे संगठन बनैतिले नाटो ए देखो ए जो देश मान को कहछे एतकी दूर तो एथिरे 25 टा कि 30 टा देश है से माने गोटे संगठन बनली जे हम गोटे देश को भी जदि हमला हैला बेले पूरा 30 टा देश को हमला है बोली माना जे बोले गोटे देश को जदि के आक्रमण करला देखो ये जगह रे जदि गोटे छोटो देश अच्छे ये छोटो देश को गोटे जदि के आक्रमण करला मन कर इंडिया आक्रमण करला बेले इरा पूरा अमेरिका कनाडा यूरोप यूक्रेन ये सब देश को हमला होला बोली मना जे। तो यूक्रेन जदि नाटो रे जॉइन ही गला बेले यूक्रेन जदि पुतिन यूक्रेन के जदि हमला करले आक्रमण करले बेले मना जीवा जे पूरा 33 देश को हमला आइছে बोली करे। सेकेंड जिनिस जदि ए नाटो रो सदस्य ही गले यूक्रेन बेले अमेरिका कहबा जे कि इटा हम नाटो रो सदस्य तो नाटो रो सदस्य कहि करी ई साइड रे ई पुतिन रो रूसिया रो बॉर्डर साइड रे ई नॉर्थ अमेरिका बम न्यूक्लियर बम ये सब रखी पारबा। तो सेटा पुतिन लागि गुटे राष्ट्रीय सुरक्षा पाई गुटे खतरा। तो सेति पाई पुतिन कहउछन जे हम
পুতিন কହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋ ଉପରେ ନାଇଁ ମିଶୁ। ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏତେ ଦୂର 20ଟା କି 30ଟା ଦେଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେରିକା ଚାଲ ଚଲି ଚଲିକିନିଆ ଏଇଟା ପୁରା ରୁଷିଆର ବର୍ଡର ତ ଏତେ ଦୂର ତ ନେଇଯାଇଛି। ଇହାଦେ 38ଟା ଦେଶ ଅଛନ୍, ଇତାର ପାଖେ लगभग 38ଟା ପାଖାପାଖି ଦେଶ ଅଛନ୍। ତ ଆଉ ସବୁ ସେନା ପୁତିନର ବର୍ଡର ପାଖେ ଅଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁତିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋରେ ନାଇଁ ଜଏନ୍ ହଉ, ନା ତ ଆମର ସେନା ଆମର ପାଖେ ବର୍ଡର ପାଖେ ପଳେଇ ଆଇବ। ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଯେ ଯେଉଁ ଡୋନବାସ ରିଜନ ହଉଛି, ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଡୋନବାସ ରିଜନ ହଉଛି এটা বহুত মিনেরাল রয়েছে। মিনেরাল যেহেতু কি আমার কোয়লা, লিথিয়ম, লোহা, আয়রন, পেট্রোলিয়ম এই দুই রিজনরে বহুত 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 আমার মিনেরাল হচ্ছে। তো ସେଥିପାଇଁ ପୁତିନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ପୁଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ରିଜନ ଯଦି ପୁତିନକୁ ଏ ଲୁହାନ୍ସ ଆଉ ଡୋନାସ ରିଜନ ଯଦି ପୁତିନକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବା ବେଲେ ପୁତିନ ପାଖେ ଯଦି ଏ ଡୋନାସ ରିଜନର ମିନେରାଲ ବିକି କରି ପୁତିନ ନିଜର ପଇସା କମ୍ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇছে ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ପୁତିନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲିୟନ ଚାଲ। দেখুন ডোনবাস এন্ড রিজন হচ্ছে দেখা ইউক্রেনের শিল্প কেন্দ্র, কোয়লা, ইস্পাত, ভারী শিল্পরে সমুদ্র, লিথিয়ম। দেখুন যদি 2000 যদি এই সর্তকু যদি মানি নেলা ইউক্রেন বেলে তো পুতিনর যে সৈন্য বলে যে কারবাই করি করি যে এটা ক্রিমিয়া এই দুই রিজনକୁ ক্যাপচর କରିଛନ୍ ତାହାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳିଯିବା। ତାହାକୁ ସଭେ ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ମାନି ନେବେ ବେଲେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାରିବା। ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାରିବା। ତାପରେ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଏଇଟାକର ଯେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଏଇଟାକର ଯେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବୋଲିକରି ଏଇଟା ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ ତାହାକେ କମଜୋର କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ଅଛି ସେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନା করে। তো ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁତିନ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକେ ହରାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ আমার তো আমার तो यूक्रेन क्या बोलছে यूक्रेन कହୁছে যে ଆମକୁ ଆମେ କୌଣସି ଭୂମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରେଡି ନୁହଁ, ଆମେ କୌଣସି ଭୂମି ଛାଡ଼ୁନ। ଦେଖୁନ୍ ୟୁକ୍ରେନ କହୁଛି ଯେ ଆମେ କେନ୍ସି ଭୂମି ଛାଡ଼ୁନ, ଆମେ ଭୂମି ହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲୁଛେ। পুতিনকে কହୁଛନ୍ যে পহলা সিজ ফায়ার করুন। সিজ ফায়ারর অর্থ হলা যে গুলাবারি বন্ধ করুন। দেখুন পুতিন ইহাদে যেତେବେଳେ এটা মিটিং পরঠাରୁ କି পুতিন হমলা ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍। ତ ପୁତିନ କହୁଛନ୍ ଯେ ହମଲା ବନ୍ଦ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି। 3 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି କେନ୍ତା କାଁ ଲାଗି କୁହାଯାଏ ବେଲେ 2000 ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରିଟେନ କ୍ୟାପଚରରେ ପୁରା ଦୁନିଆ 1900 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ରାଜ କରୁଥିଲା, ତ ଯେ ବ୍ରିଟେନର ଯେ ଆଡ଼େ ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁନ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। আর আমার ভারতকে কুহাযাবা ইস্টার্ন কন্ট্রি। আমার ভারত এটা হচ্ছে পূর্ব দিগ। দেখুন এটা হচ্ছে ইস্ট, ওয়েস্ট, নর্থ, সাউথ। তো আমার ভারতটা হচ্ছে ইস্টর্ন কন্ট্রি। তো ওয়েস্টর্ন কন্ট্রি মানে কହୁଛନ୍ ଯେ କି ନିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋଭରନିଟି ହେ ଯେ ସୋଭରନିଟି ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଶ ନା ଛାଡ଼ବାର୍ କଥା ବୋଲଛନ୍। ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କାଁ ବୋଲଛନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍ କରୁଛନ୍। ପୁତିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେଗୋସିଏଟର। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନେଗୋସିଏସନ୍। ତ ଇନ୍ଟା ସର୍ଟ ରଖିଛେ ଯେନ୍ତା କି ମାନି ନା ପାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ମାନି ନା ପାରେ। ଦେଖୁନ୍ ୟୁକ୍ରେନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁନାହିଁ ବୋଲିକରି পুতিন ଆଉ ସେନା କାରବାଇ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେନା କାରବାଇ କରି କରି ପୁରା ୟୁକ୍ରେନକେ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ନାଇଁ ମାନିଲା ବେଲେ ପୁତିନ କହିବେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଆମେ ସମାଧାନ କରବାର୍ ଲାଗି ସର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ନାଇଁ ମାନିଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ୟୁକ୍ରେନକେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁଛୁ ବୋଲେ। क्रीमिया के स्वीकार करवा। देखो क्रीमिया को
पुतिन स्वीकार करेंगे आ जो रिजन जे नाटो नाटो जेन मुझे प्रथम कही नाटोर विस्तार रखा यहाँ हूँ पुतिन मुख्य सत आटा हूँ तो पुतिन दाबी हूँ हाई रिस्क भूमि छाड़ी दियो ना ताहले शांति किंतु यूक्रेन यहाँ गोटे हूँ आम सोभरेनिटी आ सिक्योरिटी कथा से दुई लोक निजर मार यही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ।